Hola amigas y amigos de la mula.p. Estamos en una nueva conversación, esta vez con Frédéric Martel, sociólogo y periodista francés, autor de un polémico libro con más de 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano. Bienvenido, Frédéric. Bonjour. El Papa Buenos días. Francisco ha dicho: detrás de la rigidez siempre hay algo oculto, en muchos casos una doble vida. Frédéric, tú has investigado durante 4 años un tema que el mismo Francisco puso sobre la mesa poco después de asumir su pontificado: la homosexualidad en el clero. Y en su libro señala que la homosexualidad es una mayoría silenciosa en el Vaticano y en los episcopados de América Latina. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta conclusión? La conclusion, elle vient de l'enquête. La conclusión viene de la investigación Et il ne s'agit pas d'une décision polémique ou d'une volonté de décrire de manière idéologique donc cette réalité. Je suis le premier surpris de comprendre, de découvrir tout ça. Ujú. Esto no viene, mi libro no viene de una voluntad de crear polémica. Yo soy el primero en estar sorprendido de descubrir todo lo que he descubierto. Claro, pero la polémica viene desde el lado de la misma iglesia, viene desde el lado de la ciudadanía conservadora, pero también hay una preocupación por algún sector de la comunidad LGTBI, porque consideran que de repente todo lo que se ha dicho en este libro podría generar más homofobia. ¿Tú lo ves así? Vous pouvez juste me retraduire parce que Oui, bien j'ai... sûr. Alors, la polémique, oui, bien évidemment, elle vient de l'Église, elle vient des citoyens conservateurs et elle vient même d'une partie de la population LGTBI qui serait préoccupée par le fait que ce livre pourrait générer encore plus d'homophobie. J'ai pas eu, honnêtement, j'ai pas eu du tout ce type de critique ou d'inquiétude. Sinceramente, no he recibido este tipo de críticas ni de preocupaciones, Parce que le livre, il est pas, il décrit une réalité complexe. porque el libro describe una realidad compleja. Chaque prêtre, chaque évêque a son propre parcours c'est un itinéraire, si vous voulez. Cada cura, cada obispo tiene su propio recorrido. Esto es un itinerario. Et donc, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas d'ailleurs, il y a pas, c'est pas des gays, c'est 50 Shades of Gay, No hay gays, es 50 sombras de gay. avec des complexités très grandes, y compris des homosexuels qui sont totalement chastes et célibataires, et donc qui respectent leur vœu de chasteté. Incluyen una gran diversidad de homosexuales que también, por ejemplo, algunos son castos o que respetan su voto de castidad. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones? Has viajado por más de 30 países y has conversado con mucha gente perteneciente a la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu metodología de investigación y de qué manera te expresaron, afirmaron que ellos mismos eran homosexuales, que eran gays? ¿Cómo fue? Cuéntanos los detalles de tu investigación periodística. Alors, c'est une très bonne question, Es una muy buena pregunta. mais évidemment, c'est difficile d'y répondre Es difícil responder, por parce supuesto, que j'utilise des dizaines de techniques différentes selon les situations. porque utilizo muchas técnicas distintas según el tipo de situación. C'est un livre très complexe Es un libro muy complejo et je pense que son succès vient notamment de cette complexité-là. y pienso que su éxito proviene en parte de esta complejidad. Souvent, on pense qu'il faut faire des livres simples parce que les gens n'aiment pas la complexité. C'est faux. Les gens sont tout à fait capables de lire des livres longs et complexes quand c'est un sujet intéressant.
Muchas veces se piensa que a la gente no le gusta la complejidad, que la gente no quiere leer libros largos y complejos, pero esto es completamente falso. La gente está dispuesta a hacerlo cuando se trata de un tema interesante. Mais pour répondre à votre question, je dirais que c'est du journalisme classique d'investigation, Pero para responder a su pregunta diría que es periodismo de investigación clásico, sous mon vrai nom. bajo mi verdadero nombre. Les gens savaient que j'étais journaliste, que j'écrivais un livre. La gente sabía que yo era periodista, que estaba escribiendo un libro, Mais j'utilise aussi des techniques numériques, beaucoup. pero también utilizo técnicas digitales, muchas de ellas. Et par ailleurs, j'ai interviewé tout le monde. Y por otro lado, entrevisto a todo el mundo, Les prêtres, les évêques, les cardinaux, los curas, los obispos, los cardenales, mais aussi les médecins qui soignent pero, les malades du sida au Vatican, pero también, por ejemplo, a los médicos que curan a los enfermos de SIDA en el Vaticano. les prostituées à Rome, La- Hablo con las prostitutas en Roma, les diplomates, con los les diplomáticos, vaticanistes. con los vaticanistas. Ces 4 années de travail et je vivais à Rome et au Vatican une semaine chaque mois. Fueron 4 años de trabajo y yo vivía en Roma y en el Vaticano una semana por mes. Et quand on lit le livre, on comprend que que je raconte ce que j'ai vu. Cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que yo cuento lo que vi. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt que juste de demander aux gens est-ce que vous êtes gay et d'avoir leur réponse. Ça, c'est pas un livre, ça. Entonces, no sería muy interesante preguntarle a la gente si es gay o no es gay y obtener su respuesta, porque eso no me daría materia para un libro. Ce qui est intéressant, c'est le système. Lo que es interesante es el sistema. Je ne cherche pas à ôter les individus, surtout lorsqu'ils sont vivants. Yo no trato de hablar de los individuos en sí, sobre todo cuando están vivos. Et d'ailleurs, je ne les oute pas. Y dicho sea de paso, yo no trato de sacarlos del closet. Par contre, je montre le système. Sin embargo, lo que muestro es el sistema. Donc, je oute le Vatican, si vous voulez. Entonces, lo que saco del closet es el Vaticano. Et c'est une communauté gay. Y es una comunidad gay. Et moi-même, je suis gay. Yo también soy gay. Et la connexion est facile. Y la conexión es fácil. Vous savez, si vous passez 3 dîners, vous partez en week-end avec un cardinal et qu'il est gay, vous le savez. Si, por ejemplo, tienes 3 cenas con un cardenal y que luego te vas de fin de semana con él y él es gay, ¿te das cuenta? Donc, il n'y a pas besoin de dire les choses. No es necesario decir las cosas. Même si certains d'entre eux étaient très explicites, je vous le garantis. Incluso si algunos de ellos eran sumamente explícitos, se lo puedo garantizar. Voilà, en fait, du coup, je fais pénétrer le lecteur dans un monde secret. Lo que hago es que el lector penetre un mundo que es secreto, mais qui en réalité est totalement connu pero que en realidad es totalmente conocido par ceux qui vivent dedans, por aquellos que viven dentro de este mundo, sans aucune gêne, sin ningún tipo de fastidio et même sans aucun secret, y sin incluso ningún tipo de secreto. et même par les journalistes vaticanistes qui savent tout ça. Incluso los periodistas vaticanistas saben todo acerca de esto. También el hecho de que tu orientación podía identificar fácilmente los códigos entonces, ¿cierto? Oui, bien sûr. Y quizás un periodista no gay no hubiera visto, no se hubiera percatado tan rápido. Pero también mi pregunta es si la sociología te dio un aporte en esta investigación, una mezcla de sociología y periodismo. C'est absolument vrai. Ce livre n'aurait pas pu être fait par un Italien. Este libro es absolutamente verdadero. Este libro no habría podido ser escrito ni por un italiano, Parce qu'un Italien c'eût été suspect. porque un italiano hubiera resultado sospechoso inmediatamente. Il n'aurait pas pu être fait par un vaticaniste. Tampoco podría haber sido escrito por un vaticanista.
parce qu'il aurait perdu son job porque habría perdido su trabajo et il ne pouvait pas être fait par un hétérosexuel y tampoco podría haber sido escrito por un heterosexual, parce qu'il n'aurait pas les codes porque no habría tenido los códigos necesarios non, et pas non plus les réseaux pour entrer au Vatican. y tampoco las redes para entrar en el Vaticano. Il est évident que je suis rentré au Vatican avec les réseaux gays. Es evidente que yo pude entrar al Vaticano gracias a la red homosexual o a las redes homosexuales. Et donc, c'est pour ça que c'est un Français non catholique, non vaticaniste et qui a les codes qui a fait ce livre. Y es por eso que es un francés no católico y no vaticanista que tiene los códigos que escribió este libro. En realidad la homosexualidad no es un escándalo, es una realidad. Pero ¿qué sería el escándalo? ¿La doble moral? C'est pas la double vie ne me gêne pas. La doble vida no es lo que me fastidia, Après tout, on a le droit de ne pas dire son homosexualité. porque uno tiene perfectamente derecho de no decir su homosexualidad. Il y a beaucoup de jeunes gays qui ne le disent pas et je respecte ça. Hay muchos jóvenes gay, por ejemplo, que no lo dicen y yo respeto eso. Par contre, quand on est extrêmement homophobe, Sin embargo, cuando uno es extremadamente homofóbico, on dénonce les gays tout le temps, que uno anda denunciando constantemente a los gays, qu'on interdit l'utilisation du préservatif, que uno anda prohibiendo, por ejemplo, el uso del preservativo, qu'on refuse que les gens divorcent, que uno se muestra en contra del divorcio, qu'on interdit le sexe avant le mariage. cuando uno prohíbe el sexo antes del matrimonio. Et je connais des évêques péruviens qui disent ça. Yo, por ejemplo, conozco obispos peruanos que dicen estas cosas. Et si en plus ils sont homosexuels, Y si además de esto eres homosexual, et qu'il là il y a une vraie hypocrisie, ahí hay una verdadera hipocresía, un mensonge, hay mentira. là effectivement je pense qu'il y a un problème. En ese caso, pienso que hay un problema, Et efectivamente. c'est ça le livre. Y de eso trata el libro. Je raconte comment la règle au Vatican, mais la règle aussi dans l'épiscopat péruvien est simple. Cuento cómo la regla es simple en el Vaticano, así como en el episcopado peruano. Plus un prêtre est homophobe en public, Mientras más homofóbico es un plus cura il a en de chances público, d'être homosexuel en privé. más posibilidades existen de que esta persona sea homosexual en privado. Y eso no solamente ocurre en el Vaticano, ¿no? En general. En muchas de las críticas de la sociedad de los homofóbicos se dice, si atacas tanto a los homosexuales, de repente eres homosexual. Je ne suis pas certain de ça. No estoy seguro de eso. Il y a aussi des gens qui sont homophobes pour des raisons, je dirais, idéologiques, d'extrême droite, pour des raisons sociologiques, familiales. Donc, c'est pas forcément, on n'est pas obligatoirement homosexuel caché quand on est homophobe. Hay mucha gente que es homofóbica por razones ideológicas o porque pertenece a la extrema derecha o por razones sociológicas o familiares. Mucha gente que es homofóbica simplemente lo es. No estoy seguro que siempre sean homosexuales. Par contre, c'est évidemment le célibat et la chasteté qui, dans l'Église catholique, attirent les homosexuels vers l'Église, les recrutent et les promeut. Sin embargo, en el caso de la Iglesia Católica, sí es el celibato y sí es la castidad la que atrae a los homosexuales porque los recluta y promueve esto. ¿Encontraste semejanzas y diferencias en tus investigaciones en América Latina? ¿Ocurre de la misma manera como tal vez en Europa, esta homosexualidad al interior de la Iglesia? Pardon? Alors, est-ce que vous avez trouvé des ressemblances ou peut-être des différences dans la façon dont ceci arrive en Amérique latine par rapport à l'Europe, c'est-à-dire la présence de l'homosexualité dans l'Église?
Je pense qu'on est sur le même type de fonctionnement sociologique. Creo que es el mismo tipo de funcionamiento sociológico. Euh, la différence, elle vient de la puissance de la gauche dans l'Église catholique en Amérique latine. La diferencia proviene de la potencia de la izquierda en América Latina, En particulier ce qu'on appelait la théologie de la libération, sobre todo lo que se llama la teología de la liberación, mais aussi les prêtres queer, les Bible queer studies, tout le travail LGBT autour de la Bible. Ajá. Pero también proviene la diferencia de los curas queer y de los estudios queer bíblicos. Esa es la diferencia. Et face à ça, il y a une église officielle Y frente a esto existe una iglesia oficial dictée par Rome, dictada por Roma, en particulier sous Jean-Paul II et Benoît XVI, particularmente bajo Juan Pablo II y Benito XVI, très d'extrême droite, muy de extrema derecha, et qui a violemment voulu détruire toute cette église progressiste latino-américaine. que quiso destruir muy violentamente esta iglesia progresista latinoamericana. Officiellement, l'église de Jean-Paul II défend Pinochet au Chili, elle défend la dictature militaire en Colombie ou au Brésil, et elle est très hostile à toutes les formes de progressisme. Oficialmente la iglesia de Juan Pablo II defiende a Pinochet en Chile, defiende la dictadura militar en Colombia, en Brasil, y es muy hostil a cualquier tipo de progresismo. Et du coup, il y a eu des cardinaux, je pense à Angelo Sodano, qui à l'époque était nonce au Chili. Y han habido cardenales como Angelo Sodano en Chile, Lorsqu'il était nonce, cuando era nuncio, ou Alfonso López Trujillo en Colombie, o Alfonso López Trujillo en Colombia, d'autres aussi, y también otros qui étaient violemment, à la fois violemment homophobes et violemment proches de l'extrême droite. que eran violentamente homofóbicos y a la vez violentamente cercanos a la extrema derecha. Et s'agissant de López Trujillo, Y en el caso de López Trujillo, il était aussi un homosexuel très pratiquant. también era un homosexual sumamente practicante. Et ça, c'est ça, ce livre, il est très activement fait en Amérique latine. Je suis allé dans tous les pays, quasiment les gros pays d'Amérique latine. Et donc, voilà pourquoi l'Amérique latine était si importante sur ce livre. Sí, la América Latina era muy importante en este libro y es por eso que viajé a la mayor parte de grandes países de América Latina para poder investigar. Et y compris d'ailleurs dans des pays comme l'Équateur, comme la Bolivie, l'Uruguay ou Cuba. Incluyendo a países, por ejemplo, como Ecuador, Bolivia, Uruguay y Cuba. Et je suis allé dans tous ces pays plusieurs fois pour enquêter. Y fui a todos estos países varias veces para investigar. Muchas veces se asocia a la homosexualidad en el Vaticano con el abuso de menores, pero no necesariamente esto debería estar relacionado, ¿no? Très souvent, on associe l'homosexualité au Vatican avec l'abus de mineurs, mais ceci n'est pas forcément lié. Non, c'est même deux sujets très différents. No, son dos temas completamente distintos. Mais justement, le livre insiste constamment sur cette différence. Pero el libro insiste constantemente en esta diferencia. Et l'Église entretient au contraire la confusion. Y la Iglesia, por lo contrario, trata de mantener la confusión. Parce que pour l'Église, Porque para la Iglesia, que l'on couche avec un mineur ou avec que soit homosexuel, c'est au fond le même crime. si uno se acuesta con un menor o si uno se acuesta con un homosexual, en el fondo es el mismo crimen para la Iglesia. C'est ça la faute de l'Église. Y esa es la falta de la Iglesia.
C'est ça qui mène aux abus sexuels. Y esto es lo que lleva a los abusos sexuales. Qu'on ne distingue pas ce qui est un crime No se distingue lo que es un crimen de ce qui est légal. de lo que es legal. C'est légal d'être homosexuel au Pérou Es legal ser homosexual en el Perú et presque partout en Amérique latine. y casi en todos los países de América Latina. Que l'Église n'y soit pas favorable, c'est son problème, pourquoi pas. Que la iglesia no sea favorable a esto es su problema, Mais elle doit distinguer avec l'abus sexuel sur mineurs ou sur personnes ayant autorité ou alors parce qu'il y a viol. pero debe distinguir la práctica homosexual de, por ejemplo, el abuso sobre menores de edad, el abuso sobre personas especiales o también los casos de violación. Para finalizar, ¿tienes alguna esperanza, Frederick, o optimismo de que con Francisco en la cúspide de la iglesia pueda haber un discurso menos homofóbico de parte de la Iglesia Católica? Moi, je suis toujours optimiste. Yo siempre soy optimista Et je pense que la sociologie que j'ai décrite, y pienso que la sociología que he descrito, si elle est exacte, si es nous mènera exacta, forcément vers la libéralisation. nos va a llevar necesariamente hacia el camino de la liberalización, Parce que les évêques, les cardinaux dont je parle, porque los obispos y los cardenales de los cuales ils sont hablo majoritairement homosexuels, y compris au Pérou. son en su mayoría homosexuales, incluyendo en el Perú. Ils ont aujourd'hui 70 ou 80 ou 90 ans. Y hoy en día tienen sus 60, 70, 80 Et ce años. sera très différent avec des prêtres et des évêques qui seront nés après 1968. Y va a ser muy distinto con los curas y los obispos que nacieron después de 1968. Et donc le problème n'est pas idéologique pour l'Église, Entonces el problema no es ideológico para la iglesia, il est démographique. es demográfico. Le besoin de prêtres, La necesidad de curas, qui aujourd'hui sont de moins en moins nombreux, que hoy en día son cada vez menos numerosos, passe nécessairement par l'ordination des femmes, le mariage des prêtres et sans doute la tolérance des homosexuels. Nous le verrons, hopefully, nous le verrons dans les décennies ou en tout cas les années à venir. Sí, este reclutamiento de personas va a tener que pasar por la ordenación de las mujeres, la tolerancia a los homosexuales y permitirle el matrimonio a los curas. Con suerte, hopefully, lo veremos en las décadas siguientes. Muchas gracias, Frederick. Amigas y amigos de La Mula, ha sido Frederick Martel, periodista y sociólogo francés, hablando sobre su libro Sodoma. Muchas gracias, Frederick.